পাইবু মন নিশান ফেরন গুণ চারি বিদ্যায় লাগিছি নাট সেই মাটি কাগ প্রথম 100 নমন নেবতা পরিমণ্ডিত মোর গুণিগ্রাহী বিবেকী মহোদয় পূজ্য পূজা গুরুজি মন্ডলী ভূতুকলী ও মাতৃস্থানীয় ভগ্নিস্থানীয় মা ভৌণী মোর দেশ জাতির ভবিষ্য মোর কুনাকুনি বালগোপাল উদিত সূর্য समय क्या अपेक्षा करे ना अभिराम गति
से तार गति कला बेले सारे चाहू चाहू आज तृतीय रजनी पदार्पण कर मो बापा मान ज्ञानी मान ये 5 दिनात्मक नाम यज्ञ आज हूँ तृतीय रजनी आईटा समय 2 दिन कटिज हेले बापा मान ज्ञानी मान जी समय प्रभुर दरबार में दंडायमान हेबी गाय मन वाक्य प्रभुकर जड़े जड़े सेवक बोली चिंता करी प्रभु निकट मु निजक समर्पित होगा चेष्टा करी पवित्र यही महान अनुष्ठान प्रथम स्तव करे मुझे जड़े साधुंकर कलम मुनरु पदुटी आरंभ करी बाबुरे साधु जड़े बाबाजी मु सब बड़े शास्त्र को मुंडिया मारे साधु को मुंडिया मारे साधु पाई शास्त्र पाई आमे आज गर्वित बापा ये जो साधु ये जो बाबा जी ये बेकार नुह ये होती 1772 ख्रीष्टाब्दर बाबा जी बहुत पुरातन घरटा कोठी चंपापुरे जन्म मोर छतिया चंपापुरे जन्म सारे जन्मस्थान गोटे कर्मस्थान गोटे माने आपण जोरंदा पटना रे जन्म हे पारंती किंतु बेले बेले कर्म पाई आपण अन्यत्र रहिया पाई बाध्य हेबे भुवनेश्वर चाकिरी नले बॉम्बे दिल्ली रे चाकिरी आज्ञा आज्ञा अन्यत्र रहिबा पाई बाध्य हेबे जो माने शिक्षकता जीवन करछंती से अन्यत्र ही रहउछन हमर परितो हेले सजन कहिबा उद्देश्य ये बाबा जी जन्मस्थान चंपापुर किंतु कर्मस्थान होती छतिया सारटीए करिछन लुहा पजेई पजेई दिन जाउछि केते दिव्य दृष्टा केते ज्ञानी आउ सेही साधु मानुको आमे नमन करिवा मुंडिया मारिवा प्रणिपात हवा जिए दुनिया रो मार्ग देखैछि जिए बंचेवा बढ़िबार राह सिखैछि बापा मान ज्ञानी मान फिर ये पीठ जो पीठ आज ये विश्व प्रसिद्ध गोटे बल कथा कही ये विश्व आज से कथा को झुलुची 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 प्राणी को आरत दुख जगत उधार हो बापा एमितिया जगत जन्मा एमितिया बर पुत्र ए माटी के वासिबे जहाँ को जीवन को उत्सर्गीकृत कर पर उपकार पर उपकार
পুণ্যময় ব্রত পালন্তি মহত জানা पूर्वी माटी ए मां कौन न देइछि सब देइछि ए मां दिवाकर सूर्य ये सकल शक्ति आधार कौन न देइछि समस्त समान सूर्य देइछि किरण पैसा मागिछि ना ना माटी देइछि सस्य माटी देइछि फल माटी देइछि मुड़ा मुड़ा छै हौ माटी हां हौजी कोन भूल कइले हैं मागिछि पैसा ना ए सज्जन एई हौसंती पर उपकारी जे पर उपकार ये जगत ताको बार बार मनन करिवो सेतिके नो आला जगत रे बुलिला बेले एई माटी रो गोटिए जोटियो कथा मने पड़े ये किए ना ढेंकाना पिला रे 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 ढेंकाना पिला ढेंकाना पिला रे ढेंकाना पिला बराबर सर बजराओ तो बराबर सर बजराओ तो बराबर सर बजराओ तो बराबर सर बजराओ तो पूरी तो ते बोला रे ढेंकाना पिला रे ढेंकाना पिला रे ढेंकाना पिला भुवन गारू फिरी माने केते जण को मारी देई आसिला बळे घाटेरे बसिछि से दिन 12 वर्षर बाबा छेउड पुओ तू जानिनु जदी तू बेबे बेत मोरी देबी काठी रो मो बेक मोरिबो 12 वर्षर पुओ बाजिया मोना बाजिया फिरी माने दौड़ी आसुचंती हुए तो ये नदीटा को पारी करी अन्यत्र चली जिवे किछि लोक आसी द्रुत गति रे कहि देला बाजिया रे बाजिया फिरी माने भुवन रु केते जण लोक को मारी की फेरुचंती एई बाटे पारी हेबे जागी उठिला हृदय रे रक्त जली उठिला मने मने चिंता कला ना बापा छेउड पुआटा आज हुए तो दी पैसा पाई ना बोले बसिला बेले आज रो विपद घने आसुची ना ना जीवन चाली जीव पछे भूल करिबी ना ना जागी उठ रे वीर ओडिया पुओ जागी उठ रे वीर ओडिया पुओ जागी उठ रे वीर ओडिया पुओ जागी उठ रे जागृत हुओ वीर संतान जागृत हुओ रखिले सी पारी हेबे डंगाटा को खोली देला उन्नति दुलंग नदी भीतर आसी पहुंचिले बापा आपण जानि छंती हे त मु सेई निकट रे पाला गाइला बळे देखि छि आखी रे जो स्तंभ रे अंको ना लिखाई छी ये भारत वर्षर छोट शहीद बाजिया शहीद छोटिया को आज जीवन देइला बार बार सदिन इंग्रेज माने कहले हेले आसीला ना डोंगा ताकू आनिला नाही गुडुगु बुली तळी पडिला सदिन डोंगा ऊपर बाजिया मां कथा मने अछि ना पैसा ले की गले रोसई हब मने अछि ना ये माटी है पानी पवन पाई जे जीवन देछि ताकू बार बार चालू ये सजन पहिला उद्देश्य पर उपकार पुण्यमय व्रत पालंती बहुत जन এই जो बाबाजी कथा जी कहिछि एउ आरंभ करिबी आ ये साधु आम महिमा धर्म भीतर आ भीतर पसिबो आज्ञा ना नाही हां आज साधु को परे चालू ता परे आपण खुशी हेबे ओडिसा नले गिरबान प्रतिभा मु
ଆଉ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କଥା କହିବି ଏ ସଜ୍ଜନ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଦିନ ନିରାକଳର କାଳିଆ ଦିଅକୁ ଦେଖିଛି କିଏ ଈଶ୍ୱର କାଳିଆକୁ କିଏ ନ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିନି କିଏ କହୁନା ରତ୍ନ ସିଂହାସନର ମଉଳ ମଣିବ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ଦେଖିଲେ ହବ ନା ତାହେଲେ ଇଏ ବାବାଜୀ କାହିଁକି କଥା କହିଲେ କିଏ ଦେଖିଛ ଦେଖିଛ କିଏ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ଏ ସଜ୍ଜନ ଦୁନିଆ ଦେଖିଛି ସଂସାର ଜାଣିଛି ଜଗତ ବୁଝିଛି ଜଗନ୍ନାଥ କଳା କିନ୍ତୁ ଇଏ ବାବାଜୀ କହିଲେ ନା ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ନୁହେଁ ବାବାଜୀ କହିଲେ କେବଳ ତା ମୁହଁଟା କଳା ବାବାଜୀ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପୁଅକୁ ଦେଖିବୁ ଆଜ୍ଞା ତାର ହାତ ଗୋଳା ପେଟ ଗୋଳା ଏକ ଗୋଳା ଶରୀରର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଗୋଳା ଖାଲି ମୁହଁଟିଏ କଳା ହେଇଥିବ ତାକୁ ତୁ କଳା ପିଲା କହିପାରିବୁ ନା ତାକୁ କହିବା ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଣ ଇଏ ଟିଭି ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ଅଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହଁ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ପେଲିଂ କରୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମୁଁ କହିବି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହଁ ପଇସା ନେଲା ବେଳକୁ 25 ଟଙ୍କା ଜ୍ଞାନୀ ବାବା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁହଁଟା କଳା ଶରୀର ରଙ୍ଗ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଗୋରା ତାର ରଙ୍ଗ ଦିଟା ସେତିକି ନୁହଁ ଇଏ ଖାଲି କଳା ଗୋରା ରଙ୍ଗରେ ହେଇପାରିବନି ଆଉ ଜଣେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଗ୍ରୀବାଣ ପ୍ରତିଭା ମହାପୁରୁଷ ବଳରାମ ଦାସ ଯିଏ ପଞ୍ଚସଖା ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବରିଷ୍ଠ ସିଏ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଖାଲି କଳା ଧଳା ନୁହଁ ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଇଏ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଦେବତା ଇଏ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଆଉ ଇଏ ଅଧେ ପୁରୁଷ ଅଧେ ନାରୀ ତାକୁ ଯେମିତି ଦେଖିବ ସିଏ ସେମିତି ଯଶ୍ୟାନ୍ତ ନାଦୀ ମଧ୍ୟ ନହି କର ଚରଣ ନାମ ଗୋତ୍ରାନ୍ତ ସୂତ୍ର ନ ଜାତି ନୈବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ନ ଭବତି ପୁରୁଷ ନ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ ପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାକୁ ସନ୍ଥ ବଳରାମ ଦାସ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହିଲେ ଅନେକ ଅନିର ଅନେକ ଭାଇ ଅନେକ ଅନିର ଅନେକ ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରେ କାଳିଆମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଯାହା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ସେ ଅଧେ ପୁରୁଷ ଅଧେ ନାରୀ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ସିଏ ଅଧେ ପୁରୁଷ ଅଧେ ନାରୀ यानी क्या अधे पुरुष अधे नारी नारी शिव अधे पुरुष अधे नारी एमिति यार की जीवन रा बस मिला बाबा सी अधे पुरुष अधे नारी नाके नहीं कोना पिंधे ना कोचना आखेला मानो तोते मुह जगन्नाथंकर नाकरे कोना नहीं सी नाक चला पिंधन नारी सुलभ गुणरे लुगा पिंधन अच्छा माली की लुगा नहीं ना जगा नाइट पिंधे एमिति कोन नारी सुलभ गुणरे मो जगा पिंधे वस्त्र मु नाइट कहि कोन भूल होला नाके कोना नहीं नाक चला पिंधे के आश्चर्य देवता आया से पुरुष से स्त्री नहीं अब हो नहीं यार भीतर देवता ସେଇଠି ଅଛି ସେଇଠି ନାହିଁ ସାର୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ପୁରୀରେ ନାହାନ୍ତି ପୁରୀ ନାହିଁ ପୁରୀ ଛାଡ଼ି ସାଇଲେଣି ପୁରୀ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆରେ କାହିଁକି ହଁ
এই 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆରେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲେ? ରୋଜଗାର କମିଗଲା। ଆରେ ପୁରୀ କୋଉ ଦିନ ଛାଡ଼ିବେ? 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଛାଡ଼ିଛି। ମୁଁ କହିବି ସବୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଆଣି ତାଙ୍କ ଲେଖା କରିକି କହିବି କୋଉ ଦିନ ମୋ ଜଗା ପୁରୀ ଛାଡ଼ିବି। ଛାଡ଼ିବେ। ତୁ କଣ କହିବୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଛାଡ଼ି ସାରିବି। ହଁ ଛାଡ଼ି ସାରିଲାଣି ମୁଁ କହୁଛି। ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବୁ? ହଁ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲୁ ହଁ। କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଛାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଣୀ ବିହାର ଓଭର ବ୍ରିଜ ତଳେ ଗୋଟେ ବସ୍ତି କରିସାରିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଗୋରା, ମୁହଁଟା ଟିକେ କଳା, ଶରୀର ରଙ୍ଗ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଗୋରା, ହଁ ଗୋରା, ନାରୀ ସୁଲଭ ଗୁଣରେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ନାକରେ କଣା ନାହିଁ, ଫଲ୍ସ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସେତିକି ନୁହଁ, ଦିନକର ଘଟଣା। ମୁଁ ଦୋକାନରେ ବସିଛି, ଦୋକାନରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 5 ଜଗନ୍ନାଥ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପାଲା ଗାଉଛି, ମୋର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସାରେ ମୋର କହିଛନ୍ତି ଅଧେ ପୁରୁଷ ଅଧେ ନାରୀ। ନାରୀ ସୁଲଭରେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ନାକରେ କଣା ନାହିଁ, ଫଲ୍ସ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଦୋକାନରୁ ଉଠି ଆସିଲି, ଭକ୍ତି ଭାବ ମୋର ପଶିଗଲା। ଯେମିତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଇଏ 5 ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଲୁ ଅଛନ୍ତି। मुझे एमती 10 टंका बाहर करके जाइदानी। ये वो पकाने के बता आशीर्वाद कर दे। जगन्नाथ बसो भाई मानस ଆଜ୍ଞା। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ନା ଇଏ ବାଇଆ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ବାଇଆ ବାଇଆ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯାହା କୁହନ୍ତି କିନ୍ନର। ସେ ଅଧେ ପୁରୁଷ ଅଧେ ନାରୀ। ଦେଖିଛି ଠଉରେଇଛି। ମୋର ହୁଲୁ ଆଉ ଜଣେ ବାବାଜୀ କହିଲେ ହଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଧେ ପୁରୁଷ ଅଧେ ନାରୀ। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ବାବାଜୀ ଓଡ଼ିଶାର ଟାଣୁଆ ବାବାଜୀ, ନେମାଳ ନେମାଳ ପଦ୍ମବନର ଭକ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ସମର୍ଥନ ଦେବି। ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ନେଇବି। ସ୍ୱାଗତ ସ୍ୱାଗତ। ସିଏ ଅଧେ ପୁରୁଷ ଅଧେ ନାରୀ। ଅଧେ ନାରୀ। ପ୍ରମାଣ ଜଗତ ବଇଲେ ରାଧା ନାଥ ରୂପେ ହରେ ନାଥ ରୂପେ ହରେ ନାଥ ରୂପେ ହରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପେ ଚନ୍ଦରେ ବିହାରୀ ଚନ୍ଦରେ ବିହାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପେ ସ୍ୱାମୀ ନା ନାଇଁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତରେ ଆମେ କେବଳ ସବୁ ନାରୀ। ଆମେ ନାରୀ। କେବେ ପୁରୀ ଯାଇଛୁ? ପୁରୀ ହଁ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯାଇନଥିଲି, 3 ଥର ଯାଇଛି। ଜୀବନ ଭିତରେ ଯାଇନଥିଲୁ ପୁଣି 3 ଥର ଯାଇଛି। 3 ଥର ଯାଇଛି, 2 ଥର ଘରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଥରେ ଛପିକି ଯାଇଥିଲି। ଛପିକି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗଲୁ? ପ୍ରଥମ ଥରକ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମୋର ଯାଇଥିଲୁ, ହଁ ଆଉ ଥରେ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ମୋ ଶାଢୀର ମୋର ଯାଇଥିଲି। ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଧରେ ଯାଇଛୁ କି? ହଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମୋର ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ପିଲା ଛୁଆ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇଥିଲି, ଆଉ ଝିଅକୁ ନେଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲୁ ହଁ ଗରୁଡ ତମ ପଛ ପଟେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ବେଳେ ହଁ କଣ କହିଲୁ? କହିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ। ଭବତୁମେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ମୋ ଭାଉଜ ହଁ ସୁମା ଭାଉଜ କଣ କହିଲା? ସିଏ କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ। ଭବତୁମେ ପୁଅ ବାଦଲ ସିଏ କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ। ଭବତୁମେ ସୁମା ଭାଉଜର ସ୍ୱାମୀ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତା ସ୍ୱାମୀ। ପିଲାଦିନୁ ଯାଇନଥିଲା ମନ୍ଦିର, ଏଡେ ବଡ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲା, ଘାବରେଇକି ସ୍ୱାମୀ କହି ପକେଇଲା। ତାକୁ କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ଘାବରେଇ। ଘାବରେଇକି ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କହିଦେଲା। ପୁଅ କାହିଁ କହିଲା? ହଁ ତା ଝିଅ ମା କାହିଁ କହିଲା? ତା ମା କହୁଥିଲା, ସିଏ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲା। ନାଇଁ ରେ ଆଉ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପତା ମୋ ଜୀବନ ସାରି ହେ ମୋ ଜୀବନ ସାରି ହେ ମୋ ଜୀବନ ସାରି ହେ ପରମ ପିତା ମାତା ପ୍ରଭୁ ଚରଣରେ
ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସ୍ୱାମୀ କିଏ ଅଛି? କିଏ? ଆଁ? ହଁ ବାପା ମାନ ଜ୍ଞାନୀ ମାନ ଆଜ୍ଞା ସେ ଶୂନ୍ୟ ନାହିଁ ସିଏ ଶୂନ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତି ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ଫାଙ୍କା ରୁହନ୍ତି। ବାବା ଯେଉଁଦିନ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଦେବ ବାର ବାର ହାରିଲା ପରେ ଗୁହାରି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ তো না কোন ইয়ে দশ পতাকা কোন নিন্দা হইব প্রভু আউ যুদ্ধ নাই পারিবি স্বপ্ন আদেশ হলা হে রাজা কালি চার চাল তো পছে পছে শূন্য প্রাকার শূন্য শূন্য হই সন্ন্যাসী বাবা মা গোটে মূর্খণ্ড উপনিষদ আଜ୍ଞା ଋଷି ମୃକଣ୍ଡଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଗାଉଛି ଗାଉନାହାନ୍ତି ଋଷି କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଇଏ କିଏ ୟାକୁ କୋଉଠି ରଖିବା ଆଉ ଯଦି ଦେଉଳ କରିବା ତାହେଲେ ଦେଉଳ ଖୋଲା ରଖିବା ନା ତାକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିବା ଆହୁରି ବିଚାର କରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ମହିମା ଗୋସେଇମାନ ତାଙ୍କର ସବୁ ଖୋଲା ଶୂନ୍ୟ ଦେଇ ଆକୁ ରଖିବ କିଏ ମୂର୍ଖଣ୍ଡ ଉପନିଷଦ ଋଷି ମୂର୍ଖଣ୍ଡ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଅଗ୍ନି ମୂର୍ଧା ଚକ୍ଷୁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାଗ୍ନେ କବୃତା ପ୍ରାଣ ହୃଦୟ ବିଶ୍ୱବସ୍ୟ ହୃଦୟ ବିଶ୍ୱବସ୍ୟ ପୃଥିବୀ ସର୍ବଙ୍ଗ ବାପା ମାନେ ପଇସା ଦେଲେ ଆଜିକାଲି ବ୍ରହ୍ମ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ୱରୂପ କଣ ବ୍ରହ୍ମ ଯାହାର ମସ୍ତକ ହଉଛି ଅଗ୍ନି ଅଗ୍ନି ମୂର୍ଧା ଚକ୍ଷୁ ଏ ଆଖି ଦିଟା ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରେ ପ୍ରାଣ ହଉଛି ବାୟୁ 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 ହୃଦୟ ହଉଛି ବିଶ୍ୱ ପାଦ ହଉଛି ପୃଥିବୀ আর তাকে কেড়ে বড় মন্দিরে রখিবা যার পাদটা ইয়ে পৃথিবী তাকে কেতে ফুটু দেউল করে রখিবা সেইথিপাই অলেখ কইলে আজি টিকে পালারে নিয়ার ঢঙ্গরে অঞ্জলি লাগিব এতি করে আউ কইলা বন্দনা পদ পদ্মকু ধাই অনুভনকু ধাই সবে বয়কু বন্দনা পদ পদ্মকু ধাই অনুভনকু ধাই সবে বয়কু বন্দনা পদ পদ্মকু লক্ষ করে পুরা তুমি মর তুমি পুরি 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 অনন্তম সুখী দিলে অনন্তম সুখী দিলে বহিতি গোপনকু ধাই অনুপনকু ধাই সনি পয়রকু বন্দনা পদ পদ্মকু ধাই সনি পয়রকু বাবাজি হইরে বাবাজি হইরে বাবাজি গীতা ভাগবত বিষ্ণ গীতা পেট ভোগী গীতা ভাগবত বিষ্ণ গীতা পেট ভোগী মহিমা ধর্ম যে অবলম্বন করিছে রাত্রি হয়ে গেল খাইবে না
ମୋ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ କହିଲେ ପାଲା ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ସଞ୍ଜ ବୁଲିଲେ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସେବା ଦେଇପାରିବି ଯିଏ ନିଜକୁ ନିଃସ୍ୱ କରିଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଏଇ ବସ୍ତ୍ର ଛଡା ଆଉ କଣ ଅଛି ଏତେ ମୋଟା ରଙ୍ଗଣ ଦଉନି ସୁନା ଚେନ୍ ଦରକାର 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାର ଦରକାର ଯିବା ପାଇଁ ସେବକ ଦରକାର ନା ମୋ ପ୍ରଭୁକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସିଏ ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନ ଗିରି ଆକାଶ ସବୁ ଠେଇ ରହିଲା ବାଲା ଅଲେଖ ହେ ଅଲେଖ অলেখ অইলি ধুনি মন্দির হে অলেখ অইলি ধুনি মন্দির অইলি ধুনি মন্দির হে অলেখ অইলি ধুনি মন্দির পশ্চিম দিকে মো ঘর পশ্চিম দিকে মো ঘর বহুত পশ্চিম দিকে মো ঘর বহুত পশ্চিম দিকে মন্দির অলেখ অইলি ধুনি মন্দির অইলি ধুনি মন্দির অলেখ অইলি ধুনি মন্দির অন্তর্যামী কর্তা এটি বিজয়ী বলি অন্তর্যামী কর্তা এটি বিজয়ী বলি গুরু বসি উঠি আসিলি চালি গুরু বসি উঠি আসিলি চালি বানা গুরু চিঠি শুনে নরুচি মতি 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 মাঝি মই বড় ভাজা যাচ্ছি অইলি ধুনি মন্দির ধুনি মন্দির অইলি ধুনি মন্দির ধুনি মন্দির অইলি মন্দির বহুত দূর পিণ্ড প্রাণ বিকি আছে গুরু দুয়ারে গুরু আছে ঘরে বঞ্চি আছে সংসারে গুরু আছে ঘরে বঞ্চি সংসারে গুরু আছে ঘরে বঞ্চি অতি সংসারে পিণ্ড প্রাণ বিকি আছে গুরু দুয়ারে গুরু আছে ঘরে বঞ্চি অতি সংসারে গুরু আছে ঘরে বঞ্চি অতি সংসারে গুরু আছে ঘরে বঞ্চি অতি সংসারে কথা কথা পিণ্ড প্রাণ দেবতা গুরু হতা কথা পিণ্ড প্রাণ দেবতা গুরু হতা কথা পিণ্ড প্রাণ দেবতা পর দেবতা পিণ্ড প্রাণ দেবতা হিম হইবারু ଅଛି ধরিবা পশ্চিম দিকে মঘর বহুত দূর ধুনি মন্দির ধুনি মন্দির পশ্চিম দিকে মঘর বহুত দূর ধুনি মন্দির ধুনি মন্দির পশ্চিম দিকে মঘর বহুত দূর যার হৃদয় হচ্ছে বিশ্ব যার পাদ হচ্ছে পৃথিবী সে কোଉଠି ରହିବେ କେତେ ଫୁଟିଆ ମନ୍ଦିର ଦରକାର ସେ ତ ସବୁଠେଇ ରହିବେ ସେ ଜଳେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ଥଳେ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ପରମ কমণ্ডলে ଜଳାମଳା কুলে বিষ্ণু বিষ্ণু
সাক্ষাৎ রঘুনন্দন। শ্রীমুখ
चैनल को देखुछंती सेमाने आम चैनल रे जॉइनिंग करंतु आउ सुपर थैंक्स दे हमको उत्साहित करंतु आम चैनल को लाइक सब्सक्राइब करंतु आउ कमेंट माध्यम रे जणांतु आपण केउ अंचल देखुछंती गुरु ब्रह्म महामहिम लेख।